everyone. Today is April 24, 2025. And naami sa 3F nagpalit mi og payong kay manglaag mi sa Mahin. First Mahin Festival ni Audrey. Yay! Are you excited? Bibi Audrey? Huh? Excited na si Audrey. Ayan, iyang dress o gihatag sa iyang tata, abe. Cute dress. Yay! Tata! Tata! Tata, nice kayo imong dress gihatag. Ayan na, we're just arrived. Dara. Guys, mingaw. VIP pa daw mag-opening, oy. This way to VIP parking area. VIP. Bukas pa lang. VIP tayo. Ano? Oh, yun o, si Papa. Uy! Uy, tingnan mo yung ba? Yay! Alam niya man naka-excited dito. Ano, malakbak siya kay. Ay, ako na lang mag-video. Huwag mo, baka naman masubsob. Yay! Dating na tayo, yay! Doon tayo bababa tayo. Yay! Ay, kabuti na book ko na, no? Dan man sa bliro ko yung bikay, hindi na itam lahat pangit. Sa sel. Dili ka maago. Yeah. Hihi. Naalami din. First time mo? Check. 1. Amoy. Yun o, sige na. Sayo ka na. Doon. Dito sa tao. Dito sa tao, sa stage. Ha? Sexy. Si mama. Yay! Yay! First time ni Audrey. Mahin. Dili tao, dili tao. Yay! Balakwa, babe. Balakwa na to siya, babe. Naman siya country, babe. Yun o. Yun o. Sumasayan siya o. Yun o. Yun na. Let's go. Picture tayo dyan, no? Ha? Oh, tara. Tata. Picturean lang si Papa. Awo. Pa, ito ka oh. Pa. Hoy, wag ka lumapit diyan, baka masira 'yan. Yan. Against the light. Yun o. Suot mo yung shades mo. Yun o. Isa pa. Yun. Kaya ni Audrey. Sorry,
picture good mi kay. Ana kay ha. Ana kay. Makita tanan ana. Ana asa ha. Ana asa ha. Ale kita ta. Okay, 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Ha? Doon ka na. Ay, ikaw na lang dire oh. Si Ana oh. Si Ana ha. Tapos dire pislita oh, dire. Good. Ito sa may picturean si... Yay, aya. Hala. Hey. Butang na to. Pwede sa Hi, be. Mute na lang, well. Kasi, oh, dida. Bye! Sino pang toto, babe? Kami tatlo. Selfie na lang. Bata, halip down tayo. Audrey, ha? Sige na. Ah, Audrey. 1, 2, 3. Kanya nga pa. Dapat nakaupo na tayo dyan. Doon tayo sa may padilitan. Sir, ito sa padilitan, sir. Dali. Dali, diba? Maaga pa ka ako yun. Wala yan, picture. Tumo? Maaga pa. Wala ka ako. Yan. Ganda ba ka doon, no? Ang ganda. Audrey, look, tawa ah. Wala. Balat na tayo. Asa na? Nabot ang taganak niya. Pero, uwis Picture na mo tayo mo. padilitan. Kita na pod kay. Ito ni. Kanay, palawan ako na eh. Te. Yup, ano sa Ida.
Joseph! 1, 2, 3, smile! Okay. Anak ay, dito tayo. Yun, eh. Parang Boracay, no? Dito naman tayo sa stage. Ayan ako, kwerdas, oh. Check 1. Meron, bili sa pwede sa pusog kayo, mga speaker. Wala kayo kung badula. Ito, may badula. May badula. Ah, dito, balibol. Ping-ping natin, ping-ping. Wala pa, guro. Ano mo dyan? Bakit yung sister? Hindi tayo dito. I don't wanna be... Wow! Slides! Tumugod pwede si Audrey, dira. Kay... Yun, no? Check 1. Pa, dito kayo pa. Surang ko kayo ni Audrey. Check 1. Audrey! Check 1. Audrey! Ay, inantok. Sige na, picture kayo ni Mamang Kay. Mana, Sub-Sahara. O tayo. Check 1. Hello. First time ni Papa tsaka ni Audrey magmahin. Let's check 1. Wala ay, pizza. Kanang pizza. Natro ay. Audrey! Sila Mikay. 1, 2, 3, smile. Eh, Bibi. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Audrey! Walang kapay dyan. Excuse me. You know? You know? Nagmahin si Audrey, oh. Namin din sa mahin. Pero bawal pa man mukhaan si Audrey og bisan unsa. Baon lang sa miog mangga. Si Lola. Si Tita Pikay. Andyan din si Lolo. First time niya magmahin. Bye. Ayon si Papa, gwapo kaayo. Tsa. Derek Ramsey, ikaw ba? Steve Sulon. May buhok na si Steve Mang. Tulon na. Kita-kita rito pag may nagsasama. Mas maganda pa to kung survey. Mas madaming ano. Maganda ngayon kasi hintay pa tayo sa Sipon mo ni Audrey. Tatingin ng picture niyo. Hindi ka sala na bagol si Selo. Oh, ano ba no? Lakas daw ng alon. Oh, na. Wala. Ay, oh. Kain mo na si Audrey. Sarap. Nam, 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 nam. Ay, sige, electric pan siya. Oh. Nam, nam, nam. Ganda kaya na sila. Parang si Baba, no? Doon ka lang cangkot. Yung bestidan ko doon mga ulak-ulak. Ren. Doon masanib. Iwas. Ren. Ang sub Ren, ako sa ipalutang sa ulat.
Daw, patingin, babe. Yun, no? Kolonya. Ang mga gamit namin yun. Ay, halo. Wala na. Wala na. Adre. Adre. Mainit. The one that got away ko? Dali. Bolang. Adre. You're the one that got away Init. with the last apple. Akin yun eh. Ay, init sa mahin. Adre. Adre. Walang alcohol. Adre. Pwede yan. Adre. Sunday free. Hang out after. Hi. Baliktad kay, diri ka kayo sa may kuano na makita ang mahin kay. Audrey! Audrey! Capture picture kay ha. Ah. Kirim hapit na ba daw? Kita kan. Nah, nakal. Nakay. Bilakaw, bilakaw. Ay, wala dito kayat ni Mang. Mang. Sound check, hey. Check, check. Sound check, hey. Mic test, hey. Mic test, sound check. Check, 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 sound check. Ako daw Mic test, hey. Mic test. Audrey. Sound check, hey. Check, check, mic test. Mic test, hey. Audrey. Audrey. Check, sound check, hey. Ay, sus, ang nango. Sound check, Audrey. sound Sama na. check, hey. Sound. Sound. Grabe, matug yun yung pinakuano niya, mang ba? Nanihilak. Sound check. Sound. Naog lagi daw ma... Sound check. Lola. Sound check. Sound check. 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 Sound Mang, basin check. matunog siya, mang. Oh, tadi na matunog na, mang. Asa, mang? Ay, init sa mahin. Adre. Adre. Walang alcohol. Adre. Pwede yan. Adre. Sunday free. Adre. Kaya po'y kaglakaw sa mahin. Oh, nilaki yung dress from Tita Abeb. Audrey. Nilaki mong dress, oh. Ikan kay Tata. Asus. Asus. Wow, pakita kay Tata. Wow. Marunong tumbo si Audrey. Ay, Tata. Yung dress, ay. Daghan. Yan.